ରାଇଟ୍। ଆଜି ଆମର ଜଣେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଦେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆଉ ସିଏ ତାମିଲନାଡୁର ଆଉ ତାଙ୍କର ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ଅପରେସନ ୱାର୍ଲଡ ସହିତ 91 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 91 ରେ ତାପରେ ଆଇଏମଏସ୍ ସହିତ 92 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନେ ଆଉ ଆମର ଓଡିଶା ମାଲକାନଗିରିରେ ରହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେବେ ବି କହୁ कि ये जो अनडिवाइडेड कोरापुट ପାଇଁ ଦିଟା ମିଶନ ର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଅଛି, ଅବଦାନ ଅଛି। ସେଟା ଲାଗି ଆଇଏମଏସ୍ ତାପରେ ବିଓଏମ୍। ଆଉ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମରଣ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ପଦ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଠି ବି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ अनडिवाइडेड कोरापुट ପାଇଁ ये जो ଦିଟା ମିଶନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ଅଛି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ରେଭରେଣ୍ଡ କେନେଡିଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଲିଡରशिପ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟରେ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କନସେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଲେଖିକି ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇକି ଆଉ ସେ ତ ଜଣେ ମିଶନାରୀ ହାର୍ଟ, ତାଙ୍କର ମିଶନାରୀ ହାର୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ଏହା ବି କହିବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଏମିତି ଆଉ ଆମର କେନେଡିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମା ଗ୍ୟାସ୍ ସେମାନେ ମିଶିକି ସେ ଆଇଏମଏସ୍ ରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲିଡରସିପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ ହାର୍ଟ। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ହୋମିଲେଟିକ୍ସ, ମାନେ ବାଇବେଲ ପ୍ରଚାର, ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କେମିତି କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର ମିଶନାରୀ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ରାଇଟ୍। ସୋ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ସେ ଗୀତ ସେ ନିଜେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ସମର ଟାଇମରେ ସେଟା ସେମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ। आगे मैंने आवाज आसছে? আসুনি স্যার। আসুনি। স্টপ ହେଇଗଲା। जबेस sound is not my phone. आगे मैंने अभी ठीक आसছে? ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ହଉ।
ଏ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦିଦି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଏ ଛୁଟି ସମୟରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ତ ସେମାନେ କମିଟେଡ ଫର ଦ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ ତ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଧେ ଦି ଜଣ ଯାକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଭେଣ୍ଡିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିଟା ପୁଅ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେଇକି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆୱାଜ ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା Yes. ଏବେ Sir, soundless. ହଁ ହଁ ଦିଦି ହଁ ଦିଦି Now, ରାଇଟ୍ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ତେଣୁକରି ପୁଅର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେଉଛି ଏବେ ହେଲା ଏବେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଥର ହେଲା now sound the pin the problem ଅଛି हो ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଅଡିଓକୁ ସେଟ୍ କରୁଥିବେ ସେ ଭିତରେ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ସାମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବମିଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତାଳି ଦେବୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସାମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସବମିଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ତାପରେ ଆମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ಎಲ್ಲ pin ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆବାଜ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 10ଟା ଲେସନ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାରୁ 10ଟା ଲେସନ ଲେଖିକି ମେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ମାନେ ପଠେଇଦେବେ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆମର ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ପଠେଇବୁ ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ରେ ବି ଆମେ ଲେଖିଦେବୁ Sir, WhatsApp ରେ ପଠେଇବୁ କି postal ରେ ପଠେଇବୁ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇଦେବେ Thank you, sir. ଆଜି ବେହେରା ଦିଦି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଦିଦି ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ହଁ sir, ଭଲ ଅଛି ଦେହ ଟିକେ ତ। ଆଜି Sir, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ନାଇଁ sir ଆସେ ଆଗରୁ ଆସେ ଯେ ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ ତ ଶୋଇକି ମୁଣ୍ଡ ଆଡେ କେତେବେଳେ ଭଲ ଅଛି sir. ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା sir.
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୋଧେ ଇୟରଫୋନ କାଢିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଇୟରଫୋନ କାଢିଦେବେ। change, yeah. Now ରାଇଟ୍, it's okay? ଏବେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଥାଉ। ଏବେ ଆସୁଛି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇୟରଫୋନ କାଢିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଆୱାଜ ଟିକେ କମ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୱାଜ ଆମକୁ ବରାବର ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। Then I will continue like this. Yeah. ରାଇଟ୍, ଏବେ ଆୱାଜ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆର୍ଥିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ଟିକେ ଜୋରସେ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଜୋରସେ, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୁଁ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ବୋଲି ମନେ କରେ। ଦିଦି ଶୁଣି ବିଶେଷ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ସୁନା ଦିଦି? ରାଇଟ୍। ବିଶେଷ କରି ଜେନା ସାର୍ କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ, ସେ ହିଁ ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେ ଏଇଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାରକ, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବା। এই প্রশ্নটি যেତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯୋଉ ଟପିକ ଆଜି ମୁଁ ନେବା ଥିଲା ସେଟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ମୁଁ ବି ପ୍ରଚାରକ ଥିଲି, କେତେ ମାସ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ମତେ ପରିତୃପ୍ତ ଲାଗି ନଥିଲା। ସଦା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପରିତୃପ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳକୁ ଅପରେସନ ମୋବିଲାଇଜେସନ ସହିତ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଲି, ସେଠି ପ୍ରଥମେ କିଛି ନା କିଛି ଇନପୁଟ ମିଳିଲା, କେମିତି ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା, କେମିତି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା, କେମିତି ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଓନ୍ଲି ଜଷ୍ଟ 15 days ଷ୍ଟଡି ସେମିନାରରେ କେବଳ ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ସଦାମାନଙ୍କର ପରିତୃପ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଦେଖିପାରିଲି। ମୁଁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଚାର ସରିଲା ପରେ ପରିତୃପ୍ତ ଭାବେ ଫେରି ଆସିବା ଅନୁଭୂତି ପାଇଲି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିହାତି ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି ଷ୍ଟପିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କେମିତି ବିତରଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟର ସମସ୍ୟା। 10 ବର୍ଷ ହେଲା, 15 ବର୍ଷ ହେଲା, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଷ୍ଟପିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏବେ ଷ୍ଟପିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ସମୟ ଦେଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବା ପାଖା ପ୍ରିପାରେସନ କରିନଥିବୁ, ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଆଗେଇବୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟପିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟପିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ, ପୁରାପୁରି ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଟପିକ ଉପରକୁ ଯିବା। ହୋମିଲେଟିକ୍ସ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ତାର ମୋର ମାତୃଭାଷାରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପଦର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ, ପଦ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଜେନା ସାରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କନଫର୍ମ କଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଡ଼ତ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍କାନ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। 50% କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରୁଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ତଥାପି ବାଇଲିଙ୍ଗାଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଧବାର ପୂର୍ବରୁ ପିଡିଏଫ୍ ଫର୍ମରେ ପୁରା ପକ୍କା, ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ପୃଷ୍ଠା ଅଲଗା, ଓଡ଼ିଆ ପୃଷ୍ଠା ଅଲଗା ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଡିଏଫ୍ ଫର୍ମରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣ ତାହାକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ହୋମିଲେଟିକ୍ସ ଏଟାର ଇଂରାଜୀର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଇଟ୍ସ ଅ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଦ ପ୍ରିପାରେସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭରି ଅଫ ଅ sermon। ବାଇବେଲ ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ। କେମିତି ବାଇବେଲ ପ୍ରଚାର କରିବା, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କେମିତି ୟାକୁ ବିତରଣ କରିବା ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେଇ
विषय रे आमे शिखिबार सब्जेक्ट यहा अछि। आज आम मनकर इंट्रोडक्टरी प्रीच थिबो, इंट्रोडक्टरी सेरेमनी थिबो, तेनिकरी प्राय आपण माने थियोरेटिकल भाबे सुनिबा हबो। आसंदा सप्ताहटार हमकु पूरा पूरी प्रैक्टिकल सेशन भी थिबो, तेनिकरी आवरी खूब मजा लागिबो बोली म आशा करे। Jana sir, when will I finish? Now it is 7:40. 740 आज्ञा राइट आपण 755 पण जाय परबे आज्ञा 7:55. हां Okay, okay. तापरे किछि प्रश्न कमेंट थिबो गोटे 5 मिनिट हम Okay, okay. Yes, I will quickly I will pass it on. राइट ये शब्दटी होमिली बोली गोटे ग्रीक भाषार आसे, यार अर्थ दैनिक कथाबार्ता उपासना। उपदेश उपदेश ठीक अछि। और जने ए विषय रे बा डेफिनेशन देइछन जे it is a study of the process of sharing our ability to preach and making us effective in the ministry of the word. हमर प्रचार करबा क्षमता को तीक्ष्ण करी हमको शक्तिशाली करबा प्रणाली। हमें आज भी हमें प्रिपेयर करूछु, प्रचार करूछु और केमिति उत्तम रूपे हमें प्रचार करि पारिबा। एक तो शक्तिशाली भाई बा इफेक्टिवली बा बहुत आग्रह सह बा जो माननको एक फल प्राप्त संवाद हमें देई पारिबु, से विषय रे हमें एही सब्जेक्ट रे हमें शिखि पारु। हम जे कोनोसी जिनिस तयारी हेले भी से तयारी करबा निमंते किछि ना किछि नियम अछि, किछि ना किछि माध्यम अछि, किछि ना किछि मॉडल अछि। जे कोनोसी कंपनी नेउंदु जे कोनोसी जिनिस जहा होछि जगत रे जु प्रकार प्रोडक्शन होछि, जु प्रकार तयारी होछि, सबुरे गोटे सिस्टम गोटे मेथडोलॉजी न थाई किछि भी नाही। से प्रकारे प्रीचिंग रे मध्ये किछि ना किछि सिस्टम अछि, किछि ना किछि मेथडोलॉजी अछि, से विषय रे शिखेबा सब्जेक्ट अछि होमिलेटिक्स। काहे की शिखिबा हमें तो जानूछु, प्रचार करूछु, तले काहे की शिखिबा बाइबल रे केतेटी वाक्य को हमें अफ मिस इंटरप्रिटेशन करू, जहा होछि हमें ठीक भाबे व्याख्यान करि पारलु नाही, भूल व्याख्यान करूछि। सबरो बहुत फेमस वाक्य प्राय समस्ते प्रचारक मान मध्ये ए वाक्य को ठीक रूपे कोन करि पारबने ये व्याख्यान दे पारले नाही। मातिरिक सुसमाचार 10 पर्व 17 रु 19 पाठ कले से लिखा अछि। से वाक्य आधारित करी प्रत्येक केतेटी प्रचारक माने भी मते परामर्श देले, भाई तमे आ जे कोनोसी नोट्स धरिकरी फुल फिट जीवक दरकार नाही। बाइबल लिखा होछि आत्मा रूपी परमेश्वर तुमको सही समय रे ज्ञान देबे। मु सेमिति जाउछि केबे भी प्रिपेयर करबे नै, सकाले बाइबल पढबी, मो पाखरे प्रचार करबा समय जे कोनोसी एक्स्ट्रा नोट्स किछि लिखि रखिबी नै। बाइबल कुल भी जहाँ प्रभु कहबे ताहा कहि कि आसी एबे पर्यंत मोर प्रचार सफल हेई बोली कि केते व्यक्ति माने कहउछंती। भाबी देखला बेलकू से परिस्थिति से कॉन्टेक्स्ट अनुसार देखला बेलकू से भिन्न परिस्थिति लिखा होछि। आज भी केते के प्रचारक भाई माने अछंती, तांकर केते वर्ष अनुभूति हेले मध्ये 10 वर्ष अनुभूति हला परे मध्ये 20 वर्ष अनुभूति हला परे मध्ये किछि भी प्रस्तुत आवश्यकता नै, आत्मा रूपी परमेश्वर मते साहाय्य करंती। एई प्रकार चिंता धारणा धरि जीवा व्यक्ति मानकर संख्या आज भी अछि। ले आमे से दलर न थाउ, आमे सब ठीक भाबे बाइबल आधारित भाबे वाक्य प्रचार करबा को शिखिबा उचित। ए परिस्थिति रे कोन लिखा अछि जेते बेलकू एटा वाक्य प्रचार बेसी लिखा ही नै, लिखा अछि जेते बेलकू निंदा थाना आसीबो बा प्रैक्टिकली कहले जेते बेलकू आमानकू जे माने बा आरएसएस लोक मानक पाखरे हमकु छिडा करा जिवो बा कोर्ट रे हमकु छिडा करा जिवो बा थाना रे हमकु छिडा करा जिवो, सही मुहूर्त रे कोन कहबा बोली कि तुमे चिंता करबार आवश्यकता हबे नाही। इंग्रजी लिखा आइथिबो डोंट प्री मेडिटेट, तुमे पूर्व जीवा पूर्व रास्ता रे छाली छाली जीवा पूर्व मध्ये कोन कहबा बोली तुमे चिंता करबार आवश्यकता नाही। पिता परमेश्वर बा पिता आत्मा रूपी परमेश्वर
तुमको चालना देवे तुमको साहाय्य करबे जा कहबा उचित से पद व्यवहार करिया पई साहाय्य करबे जेता लोग निंदा ताड़ना हबो सेही विषय रे आमे बिना प्रस्तुति रे बा जहा किछि चिंता करू करू जीवर आवश्यक कथा नै आगे चाहुंदु बोली उत्साहित करिया पई लिखा होछि किंतु बिना प्रिपरेशन रे वाक्य प्रचार करबा निमित्ते एई वाक्य बाइबल आधारित नहे बा एहा उपयुक्त शिक्षा मध्य नहे तेनु करी आमे उत्तम रूपे सिस्टेमैटिकली क्रमे बाइबल अध्ययन करिबा क्रमे बाइबल प्रत्येक चिंता धारणा को बुझिबा क्रमे लेखि रखिबा क्रमे शिखाइबा बा श्रद्धा मानकु जेमति आकर्षण करिबा से मानकर मन परिवर्तन बाट को आमे आनिबा So we need a system and methodology to teach the right truth. I mean, सत ठीक भावे वाक्य वितरण करबा नंदी हमकु किछि ना किछि माध्यम किछि ना किछि नियम किछि ना किछि प्रणाली रो आवश्यकता निश्चित भावे होछि ताहा हमें एई सब्जेक्ट हमें शिखिबो एरा सुविधा सब्जेक्ट गोटे कहले हमर गोटे चैलेंज अछि हमें सामना करबा गोटे चैलेंज अछि सब्जेक्ट इज वेरी इजी टू लर्न but very difficult to apply सुविधा रे आपने शिखि पारबे प्रत्येक विषय को आपने जानि पारबे बुझि पारबे जहां आपण माने अनुभव करूछोंदी जहां आपनकर अनुभूति होछि से भीतर ही अछि तथापि याकू किछि कठिन विषय होछि याकू ग्रहण करबा इंग्रजी रे गोटे पद होछि अनलर्निंग इज डिफिकल्ट देन लर्निंग जहां हमें भूल रे शिखिछु ताकू ठीक रूपे सजाड़िबा कष्टकर विषय जहां हमें भूल रे शिखिछु बा जहां हमें भूल भावे हमें शिखिबा संग्रह करी मन भीतर रखुछु ताके लिबाइबा भारी कष्ट या होछि हर अर्थ अलरेडी हमर अनुभूति होछि प्रचार करू करू हमर गोटे स्टैंडर्ड होछि हमर हमें वर्तमान मध्ये प्रणाली व्यवहार करि पारे किंतु हमें जहां हमें पाठ करबु ताहा हमर जहां अभ्यास करूछि जहां हमें अनुभूति तार विरुद्ध रे भी हे पारे सेत बेलकु ग्रहण करबा किछि कठिन विषय हबो तेन करी निजकु ठीक करबा निजकु करेक्ट करबा एक चैलेंज रो विस्तार करी मु कहूछि सब्जेक्ट सुविधा किंतु ताकु अप्लाई करबा किछि कठिन विषय पारे आपण मन देई खुला हृदय सहित प्रभु सहित कथा हंतु आत्मा रूपी परमेश्वर मते चालना दियो जहां मोर भूल ताहा चिनिबार शक्ति दियो ताहा मात्र नहे जहां मु भूल रे शिखिछि ताकू ठीक रूपे सजाड़िया पाई बा सब कुछ लिभाइबा पाई मते साहस दियो या आपण मगर प्रार्थना हो मोर प्रार्थना मते अछि सहज किंतु कठिन प्रीचिंग ऊपर बहुत डेफिनेशन अछि कि जानिबा कथा आ बेसी आपण मो नोट्स रे मो आपण कोइ देबी एति कि किछि क्लैरिटी पाई आपण माने तो जानि छथि किछि क्लैरिटी पाई ये पर्सन डिक्लेयरिंग गॉड्स मेसेज जे अन्य मानकु प्रभुंगर संवाद जणाई नूतन नियम रे दुईटी पद ए शिक्षा विषय व्यवहार करा जे ताहा अपना जानिबा उचित गोटे अछि केसो आ गोटे अछि इवांजेलिजो गोटे केसो रो मीनिंग अछि प्रोक्लेम एज अ हेराल्ड हेराल्ड मीन जे माने हठात मुख्य संवाद गांव भीतर जाय जणाइबे से व्यक्ति हेछि हेराल्ड विशेष करे आपण माने जानिथिबे प्रभुंगर से मेसा पड़क जेते बेलक प्रभुंगर जन्म को सुनला संगे संगे से माने दौड़ी जाई आ से गांव भीतर प्रभुंगर से जन्म हला सूचना जणाइले से प्रकार व्यक्ति माने अछंती हेराल्ड बोली से मानकु कह जाय ए पदटी प्राय 60 थर नूतन मेरे दिया जाउची याकू जने प्रचारक से मेसेंजर गोटे गॉड्स बॉक्स में मेसेंजर बोले संवादक बा प्रभुंगर वाक्य वितरण करबा जने व्यक्ति मैथ्यू 3:1 लिखा होची मार्को 1:14 लिखा होची प्रेरित 10:22 लिखा होची और प्रथम द्वितीय तिमोथी 4:2 रे भी लिखा होची तो इवांजेलिजो ए पद भी ए पद तो गोटे ग्रीक शब्द होई पारे तार अर्थ
से अर्थरे तमिल भाषा हो इंग्राजी भाषा हो ओडिया भाषा हो हिंदी भाषा हो तार निगड़त्व अर्थरे से पद गुड़िक व्यवहार कर विषयटा पाखे पाखे 50 थर जो लेखा अच्छी explain the things about the gospel that people don't understand and instructing them how to live in the right light of the Judah. यह भी हमें केमिति निश्चित प्रचार करबा होची से विषय को हम गुरुत्व देबा लिखा होची सो शिक्षा देवा निमंते आमे प्रचार करिवार अछि शिक्षा देवा निमंते आमनगर बाइबल रे केते प्रकार सूचना केते प्रकार आधारित विषय गुडा अछि प्रभु शिक्षा देवा निमंते प्रचार करिबा निमंते विभिन्न स्थान रे विभिन्न समय रे तांग लोक मानकु आदेश देइ अछंती प्रथम हला ए लेखा अछि द्वितीय विवरणी 6-7 9 पद पढ़ले सेठी प्रत्येक जिहिदी गृह एक शिक्षा दानर माध्यम थिला सेठी लेखा होइतबा प्रेरित मान सेठी से वाक्य पढ़ले आपण जानि पारबे आउ तमे आपण संतान गणंकु जत्न जत्न पूर्वक ताहा सिखाइबो तमे आपण गृह बसिबा बेले पथरे छाड़िबा बेले और तुमर शयन करबा बेले उठिबा बेले से मानक संगे से विषय कथबार्ता करिबो एटा होची प्रत्येक जिहुदी गृह शिक्षा दानर माध्यम थिला से माने जतिकी शिक्षा देबा निमंते गुरुत्व देथिले तबर समाज रे शिक्षा देबा निमंते प्रभुंगर आदेश थिला जते बेलकू विजाती लोक हो घरे आसीबा प्रवासी हो से मानकु डाकिकी प्रभुंगर नियम प्रभुंगर आदेश सब शिक्षा देबा निमंते प्रभु से मानक आदेश देथिले तेनुकरी शिक्षा देबा वाक्य प्रचार करबा पुरातन नियम टू आरंभ करी नूतन नियम पर्यंत यह करबा निहादी आवश्यक यह आमनगर दैनंदिन जीवन रो एक गुरुत्वपूर्ण विषय बोली बहुत प्रकार प्रमाण अछि जते बेलकू से यहूदी वंश से माने बाबिलो देश रे से माने बंदी अवस्था थे से यहूदी माने शिक्षा करबा निमंते गुरुत्व देथिले बंदी अवस्था रे यहूदी माने बाइबल समाज गुरु स्थापन करी शिक्षा व्यवस्था और सेते बेले कि से माने शिक्षा देवा निमंते बाइबल रो धर्मशास्त्र निवृत्त विषय प्रत्येक संतान मन प्रत्येक वंश जानिबा निमंते ए माने समाज गुरु स्थापन करी समाज गुरु रो मुख्य विषय थिला शिक्षा देवा प्रचार करबा लोक मानक ठीक आदेश देवा नूतन नियम आसला प्रभु जीशु से जने शिक्षक थिले कहानी माध्यम शिक्षा थे से जने प्रचारक थे विभिन्न माध्यम लोक मान प्रचार कले जेहेतु से सुस्थकारी परमेश्वर थे प्रत्येक स्थान रे से प्रचार करबा शिक्षा देवा से दुईटी विषय केबे कोन कले छाड़िले नाही प्रेरित मानकर टाइम को देखले प्रेरित मानकर समय रे प्रचार शिक्षा से मानकर सर्वसाधारण विषय थिला प्रकृति रे यह से मानकर प्रतिदिन अनुभूति थिला सेना प्रतिदिन समाज गृह रे सॉरी प्रतिदिन मंदिर रे एते बेलकू सुजोग सेते बेलकू नियमित भाव से शिक्षा ग्रहण करथिले प्रचार करथिले प्रेरित 2 रे 42 पद पाठ करंतु प्रेरित 5 45 पद पाठ करले से लिखा होची से माने प्रतिदिन शिक्षा देथिले प्रतिदिन प्रचार करथिले केते निंदा आस्तिला केते ताड़ना आस्तिला प्रचार करबा पई से मानक मना करा जाउथिला प्रचार करबा निमंते से मानक दमखाइले करबा नहीं बोली कि तथापि से माने आ छाड़िले नहीं प्रचार करबा शिक्षा देवा ताहा से मानकर प्रतिदिन अनुभूति थिला पाउल सिला तांकर बारनाबास से माने अंत्योक्य मंडली रे से माने शिक्षा प्रदान करथिले ये बाकी मते प्रचार करथिले पाउल केते जगह रे 2 वर्ष केते जगह रे 3
24 କେତେ ଜାଗାରେ 30 ମାସ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏମିତି କେତେଟା ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ରେଡି କରିକିରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତେଣୁକରି ପ୍ରଚାର କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ ଏବର ପ୍ରଣାଳୀ ନାହିଁ ଯେତେବେଳକୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପ୍ରଚାର କରିବା ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11:1 ପଦ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଓ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଠିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଉ ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20:1 ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଓ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର ବି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରହର ପ୍ରେରିତ 5:45-42 ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଘରେ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର କିଛି ନା କିଛି ତଫାତ ଅଛି ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅଛି ମୁଁ ପଢିଦେବି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି PDF ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏରା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏଥିରେ ବେଶୀ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି Preaching is easy and simple, whereas teaching is often more complex. Anyone can preach, but all cannot teach. प्रचार करबा खूब सुविधा टीचिंग बा शिक्षा देवा एते सुविधार विषय नुहे किछि परिश्रम करबा को पड़िबो किछि प्रस्तुत करबा को पड़िबो बाइबल रो निगड़त्व शब्दर अर्थ गुडी को जानिबा को पड़िबो प्रत्येक परिस्थिति की जानिबा को पड़िबो प्रत्येक व्यक्ति विषय जानिबा को पड़िबो प्रत्येक बही उपरे हमको यथेष्ट ज्ञान दरकार तेणुकरी टीचिंग करबा किछि कष्टकर विषय प्रचार करबा किछि सुविधार विषय ए पारे हमें पाठ करू सब्जेक्ट माध्यम रे एमती दुटा विषय भी हमर सरल हो preaching is just passing on the information about what we learned through the experience in the light of scripture हमें जहाँ अनुभव करूछु बाइबल वाक्य अध्ययन करबा माध्यम रे बाइबल मुखस्थ करबा माध्यम रे बाइबल पढ़ापढ़ी करबा माध्यम रे जहाँ हमें अनुभव करूछु बा हमर कम अनुभूति माध्यम रे हमर कम शिक्षा माध्यम रे जहाँ हमें हृदय रे संग्रह को रखिछु ताहा लोक मानकर उपकार निमंते लोक मानकर परामर्श निमंते हमें वितरण करबा विषय होची प्रीचिंग टीचिंग हला बळो को सेरा गोटे क्रम में गोटे बही उपरे बही गोटे चैप्टर परे गोटे चैप्टर गोटे सब्जेक्ट उपरे गोटे सब्जेक्ट गोटे क्रम में हमें शिक्षा देबा को पड़िबो प्रीचिंग इज टू द हार्ट टीचिंग स्पीक्स टू द माइंड हमें हृदय को स्पर्श करे टीचिंग हमर मन हमनकर मस्तक को स्पर्श करे टीचिंग इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन हमें जते बड़ बहुत इंफॉर्मेशन पाइबा पड़ा बहुत इंफॉर्मेशन संग्रह कर रखिबो प्रीचिंग रे हमें बहुत प्रकार शिक्षा परामर्श संग्रह करी रखिबो preaching is its application teaching is about information the same meaning preaching is proclamation teaching is education just preaching is just आपन गोटे जहां रे छिड़ा हेबे केबे चाहिले भी केउ जे कोनो स्थान रे मध्य आपन कोन करबे प्रचार करि पारबे टीचिंग गला वालो को आजीर जुग रे केतेटी मटेरियल्स दरकार पड़छि एटलीस्ट गोटे ब्लैक बोर्ड दरकार पड़िबो गोटे कथा दरकार पड़िबो आज जुग एमती प्लाटफॉर्म रे हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आवश्यकता अच्छी लोक मान कि एड सहित आम शिक्षा प्रदान करने को
पड़िबो जस्ट आमे कहिबो बोली कि नहीं एटा किछि परिश्रम करबा पड़िबो। शिक्षा होची बहुत गुरुत्वपूर्ण एरा आदेश गुरुत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन से मानकु दबा। Preaching is just make a declaration, teaching is making a disciple. हमें प्रचार करिया माध्यमे लोकंगुर प्रभुंगुर विषय रे हमें जणाउछु टीचिंग बा शिक्षा देवा माध्यम से मानकु प्रभुंगुर शिष्य करूछु। प्रभुंगुर महा आदेश रे भी हमकु सेही आदेश भी दिया जायछि घोषणा करो प्रत्येक जाति निकट को जाई प्रभुंगुर सुसमाचार घोषणा करो सेटा प्रचार करो। मु जहाँ जहाँ शिक्षा देइछि ता सब शिक्षा देई से मानकु मो निमंते शिष्य करो शिक्षा देही आउ बाइबल रो विभिन्न चिंताधारणा के समय ठीक ऊपरे बाइबल रो प्रत्येक मूल्यवान शिक्षा गुड़ा को से मानक प्रदान करी से मानक शिष्य करबा आ शिक्षा देवा माध्यम रे ही संभव अटे। एबे प्रश्न होचे अटे ए दुईटा विषय जुटा मुख्य प्रचार की शिक्षा प्रीचिंग की टीचिंग आंसर दो आपण कहि पारे दुईटा भी मुख्य केउ स्थान रे हमें प्रचार करबा रुचि से गाने प्रचार करबा पड़िबो केउ स्थान रे हमें शिक्षा देबा पड़िबो केउ स्थान रे हमें शिक्षा देबा पड़िबो तेन पर प्रभु यीशुंगर लाइफस्टाइल देखला बेलको प्रभु केतेरी जहां रे प्रचार करथिले केतेरी जहां रे शिक्षा देथिले समाज गृह रे गोटे जहां लका गोटे समाज गृह रे से शिक्षा भी देथिले प्रचार भी करथिले से प्रकार फ्रेंड्स भी अछि। पाउलंगर जीवन को आपण अनुसंधान को देखले जानि पारिबे से जे केतेरे जहां रे ओपनली प्रचार करथिले बा मंडली रे प्रचार करथिले समाज गृह रे प्रचार करथिले बा से मानक बजरे जे माने आग्रही से माने उद्योगी से मानक एकाठी करी गोटे स्थान रे आउ संग्रह करी से मानक उत्तम शिक्षा प्रदान करी से मानक शिष्य गठन करथिले सेरा एपीसी मंडली रे पाठ पला वाला से गोटे विषयटा सेठी आसची। आजिर परिस्थिति रे आमानंगर क्षेत्र रे जोटा को अधिक गुरुत्व दिया जायछि प्रीचिंग पई अधिक गुरुत्व दिया जायछि टीचिंग पई अधिक गुरुत्व दिया जायछि और सिंगिंग एंड वर्शिप पई अधिक गुरुत्व दिया जायछि। आपनकर मंडली पई पछारी नहीं साधारणतः प्रत्येक मंडली रो परिस्थिति रे प्रत्येक मंडली को अनुसंधान करी को विषय रे अधिक गुरुत्व दिया जायछि प्रीचिंग ना टीचिंग और प्रचार ना शिक्षा ना गीत एवं उपासना। आज बहु मु अनुमान करुची केवल ओडिशा मात्र नुहे भारत वर्ष जेकोसी राज्य गले मध्य सब एरिया रे जी कौन हो जाउची शिक्षा देवा सेटा बहुत कमी गला। बाइबल स्टडी ए पदटी के जेकोसी मंडली रे उच्चारण करा जाऊ नहीं। बाइबल स्टडी ग्रुप ए शब्दटी मोर अनुभूति रे सेमिनारी रे आमे सुनी पारिछु सेमिनारी छोड़ा से ईजीएफ फेलोशिप जेटा होची इवेंजेलिकल ग्रेजुएट फेलोशिप से फेलोशिप छोड़ा प्राय अलगा स्थान रे ए शब्दटी अधिक व्यवहार करा जाए नहीं। केतोटी मंडल रे आमे देखुछु प्रीचिंग पई अधिक समय नहीं टीचिंग पई अधिक समय नहीं सिंगिंग पई अधिक समय वर्शिप पई अधिक समय ये विषय को चिंता करी बहुत अनुसंधान कर गोटे कंक्लूजन भितर आसिली कहीं प्रत्येक मंडल रे प्रीचिंग रो समय कमी गला कहीं केतेक मंडल रे टीचिंग रो शब्द सुना जाऊ नहीं कहीं प्रत्येक मंडल रे सिंगिंग और वर्शिप पे अधिक समय दिया जाउची। विषय कोन है प्रत्येक प्रचारक भाई भणी मानकु प्रीचिंग अपेक्षा सिंगिंग भलो जानती प्रत्येक प्रचारक भाई भणी टीचिंग अपेक्षा सिंगिंग वर्शिप भलो जानती जहाँ भलो जानती ताहा उत्तम रूपे करि पारंती तेनो करी प्रीचिंग करिवार शैली जानि नांती टीचिंग करिवार शैली जानि नांती सिंगिंग वर्शिप करिवार पूरा पूरी ज्ञान थिबारु आजिरो मंडली रे प्रीचिंग और सिंगिंग पई अधिक समय दिया जाउची
प्रिचिंग आउ टीचिंग पाई कम समय दिया जाछि हमें आजिरो इंट्रोडक्टरी सेमिनार टीचिंग रे हम कंक्लूजन बेतरे आसुची आम मंडल रे आमे तीनटा की समान गुरुत्व देवा उचित प्रिचिंग पाई भी गुरुत्व देवा उचित टीचिंग पाई गुरुत्व देवा उचित बा सिंगिंग वर्शिप पाई समान गुरुत्व देवा ताहले हमें उत्तम रूपे केमती प्रिचिंग करबा ताहा शिखवा उचित केमती टीचिंग देवा ताहा शिखवा उचित ताहले आजिर समस्या आजिर अभाव प्रत्येक मंडल समाप्त बोली मु आशा करे परवर्ती काल रे हम जी प्रकार प्रैक्टिकली सब्जेक्ट देखिबो पूरा विषयटा बुझिबो आपण खूब भल लागे लागिबो आ बहुत ए विषय आपण प्रैक्टिकली अधिक विषय शिखि पाए आजिर एतिरे हम समाप्त करूची द्वितीय नेक्स्ट सप्ताह में पुणी थे साक्षात करबा मोर किछि प्रश्न थिले वर्तमान पछारतु पूरा आपण पीडीएफ फाइल टा पूरा ओडिया टू इंग्लिश टू ओडिया अनुवाद करी आपण को छाड़ देबी बाकी तीन पेज आछी पाखरे आछी गुरुवार पूर्व आपण को छाड़ है ना सर आगे अच्छो ओके स्क्रीन शेयर टा हटाई दंतो आगे ओके राइट थैंक यू आगे राइट राइट जदि आपण मानकर किछि प्रश्न कमेंट अछि माने आपण माने पचारि पारिबे Sir, praise the Lord. Starting ru टिके कहंतु सर स्टार्टिंग रे टिके बुझी हलानी भल के स्टार्टिंग रे बुझला नै दीदी हां सर राइट आज्ञांकर आवाज हमको सुनि आसी किंतु से इयरफोन न लगेल तांगे सुनि पारा कष्ट होछंती ओके ओके नहीं मु सुनला वाला की ईयरफोन लगाई देबी कोता वाला छाड़ देबी राइट हां मोर लैपटॉप टिके प्रॉब्लम आरो मोर पूरा लैपटॉप रे काम करथले तो सेटा टिके न लागिला आगे तार टिके ये हेडफोन सैकेट रे जो प्रॉब्लम होची बोली जना पड़ुसी फर्स्ट टाइम व्यवहार करछि तो तेरे मते ते क्लैरिटी आगे एवरी ऑनलाइन हां दीदी कहंतु दीदी आपण प्रश्न आपण रिपीट करबे सर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ स्टॉपिंग प्रॉब्लम की कोन कहले सेटा भल रे बुझी हला स्टार्टिंग हां स्टार्टिंग प्रॉब्लम थिला हमें जते बड़ को नुआरे आस्तिलु कोन कहबा बोली कि किछि भी एते ज्ञान नथिला तापरे केमती आरंभ करिबा हमको गोटे कंक्लूजन गोटे कोन दरकार गोटे गोटे इंट्रोडक्शन दरकार गोटे बॉडी ऑफ द मैसेज दरकार गोटे कंक्लूजन दरकार केमिति आरंभ करिबा को दिहर आरंभ करिबा सेना टिके बहुत कष्ट थिला तापरे टिके भय भी थिला हमको बागे प्रचार करबा ने मेंदे यथेष्ट ज्ञान नथिबारु हमको टिके भय भी थिला कोन करबा स्टेज ओदर छिड़ा हला संगे संगे जहां में भाभी थिलु ताहा भी भूली गलु से अनुभूति भी थिला जहां में नोट्स रे जगह लिखि थिलु ताहा मध्ये हमें केबे केबे सत्य केबे कहिबा को हमको टाइम हमको एतिकी ये एतिकी क्षमता नथिला आपण समस्त अनुभव करथिबे आरंभ करबा समय रे किंतु स्टार्टिंग प्रॉब्लम रो किछि समस्या बड़ा नै स्टाफिंग प्रॉब्लम का बड़ा समस्या स्टाफिंग प्रॉब्लम होची आपण हमको 20 मिनिट दिया जेइथिबो मेसेज पाई हमें 40 मिनिट नेबु घंटा टिफिन नेबु केबे केबे 10 मिनिट हल्ला पर आका हमरो इंट्रोडक्शन सरी जीवो आ मेसेज आरंभ हबो विदाउट कंक्लूजन विदाउट प्रेयर रे समाप्त करबा पड़ो केते व्यक्ति माने लास्ट रे कहबे आ समय कम थिबार मु कहि पारले नै आ गोटे सुযোগ देले मु आपनक सहित आसी बोली कि केते प्रचारक कहबा शब्दटा मु प्राय सुनिछि सेरा होजी स्टाफिंग प्रॉब्लम आज्ञा नंबर 2 टा
ଆଜ୍ଞା एकटा केମିତି सेवा आरंभ କରିବା नंबर 2 1 minute सुसमाचार आरंभ କରିବା ପାଇଁ ଦିଟା ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ଦୁଇଟା କଣ ମାନେ ହଁ ଯେନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ କି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ସୁସମାଚାର ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ଅଛୁ ତ ପ୍ରଚାର ବେଳକୁ ଦିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟପିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶେଷ କରିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଶେଷ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଆମେ କେମିତି ଡରୁଛୁ ନା ଭୟ କରୁଛୁ ପୁଲପିଟ ର ଡର ରହୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳକୁ ନୂଆରେ ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ହେବୁ ସେତେବେଳର ସମସ୍ୟା ଆଉ ସମୟ ବିତି ଗଲା ପରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେବେ ଟାଇମରେ ଆମେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଜାଣି ନଥିବାରୁ ତାପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେ ଶୈଳୀ ବି ଜାଣି ନଥିବାରୁ ଗାଡି ଯିବ ଚାଲୁ 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 ସିଆଡୁ ପଛଆଡୁ ନୋଟ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ତଥାପି ଗାଡି ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ଚାଲିବ ଚାଲିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆସିବି ବୋଲି କହିବେ ନା ସେବେ ସମୟ ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଆଉ ଅଛି କହିବାଟା ଅଛି କହିବାର ଥିଲା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆପଣ ମାନେ ଡାକିଲେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆସିବ ସେ ପ୍ରଚାରକ ଆଉ ଥରେ ଡାକିବ ନାହିଁ 20 ମିନିଟ ଦେଲି ସେ 40 ମିନିଟ ନେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ ଅସୁବିଧା ବୋଲିକି ଆମକୁ ସେ ଡାକିବ ନାହିଁ ହଉ ଦିଦି ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ଆମର ପାଳକ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ କାହାର କଣ ଆଜ୍ଞା ଦାସ ଆଜ୍ଞା इवन आज्ञा प्रेयर रे मधे स्टॉपिंग प्रॉब्लम रहउची जति कहै थिबो सेति प्रार्थना न करके हमें 10 मिनिट्स रो एब प्रार्थना कर सारी बुन सेतबळकु सब विषय वस्तु भूली जाती विषय वस्तु भूली जानती प्रेयर रे मधे स्टॉपिंग प्रॉब्लम अछि आज्ञा ନାଇଁ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରେୟର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ ଆଉ ଷ୍ଟପିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ ଏଟା ବି ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଚାର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ हां ଷ୍ଟପିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ आज्ञा ଆଉ नुआ नुआ प्रचार कला बेलको भी हमर से अभ्यास माने स्टार्टिंग केंत करबो कोठु आरंभ करबो ऑलरेडी गाड़ी पट्टी को पळै आबा के गाड़ी ट्रक को पळै आसबो ए सब्जेक्ट पर तापर से प्रॉब्लम रहबो नै के तापर आज्ञा मोस्ट ऑफ द ଆମର टाइम ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଶିଖିବୁ ଯେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା आगे ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଶିଖିବୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ तापर आज्ञा गुडी विषय हमरकर विशेष करी मंडली गुडी करे चर्च गुडी करे सोसाइटी रे हमर बेसी हमर प्रीचिंग टा को बेसी गुरुत्व दिया जाउछ प्रीचिंग टा को टीचिंग टा बहुत कम बाइबल स्टडी तो बहुत कम को चर्च रे होउची बाइबल स्टडी को चर्च रे बाइबल स्टडी नाही तो मु ए विषय रे केते प्रचारक भाई मान सहित कोन एक्चुअली इफेक्टिव कोटा आज्ञा माने टीचिंग टा बेसी इफेक्ट पड़िबो ना प्रीचिंग टा इफेक्ट पड़िबो बेसी माने लोकमान को ऊपर नहीं आपण मंडली रे तो आपण प्रचार करिवे नहीं से मिक्सर ग्रुप थिबे सान पिला थिबे बड़ पिला थिबो युव युवती थिबो शिक्षित अशिक्षित समस्त थिबे तेनकर हमें बहुत बाइबल रो बहुत महत्वपूर्ण विषय केते गुडा से माने जानि पारिबे नहीं बाइबल रे आपण चर्च वर्शिप रे प्राय कोन करबा पड़े प्रचार करबा पड़िबो किन सेति रे मध्य किछि चिंता धारणा दोरगिरी गुटे सब्जेक्ट पर लक्ष्य करके शिक्षा देवाक भी संभावना अच्छी किंतु गोटे स्मॉल ग्रुप जेटा होची युव दल नगले महिला दल नगले जोड़ा जो माने विश्वासी मानकर जोड़ा दृढ़ विश्वास करथिबे सेमानंग पाखरे हमें शिक्षा देवाक पड़िबो शिक्षा निहारी दरकार काहे आपण ग्रेट कमिशन रे भी सेटा लेखा होची हमें कोन होची सुसमाचार प्रचार करूची वाक्य को लोक मानक बपतिस्मा देइछु तापर शिक्षा देवार अवहेला हेबार आका केते लोक पछकु जाउछन तेनको शिक्षा देवा ही बहुत गुरुत्व किंतु देउ नांदी बोली कारण बोले मु जानि पारिबे नै केमति आगु जीवी सब्जेक्ट ऊपर मोर यथेष्ट ज्ञान नै
ଆଜ୍ଞା ସବଜେକ୍ଟ ନେବାକୁ ମତେ ମନ ଆସିବନି ନା। ଟିଚିଂଟା ହଉଛି ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ହେଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମଲ ଗ୍ରୁପରେ ହେଇପାରେ, ସ୍ମଲ ଗ୍ରୁପରେ ହେଇପାରେ ତାକୁ ସ୍ମଲ ଗ୍ରୁପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ ତା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିସ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ କହିଲେ, MBBS ଡାକ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି, ସର୍ଜନ ଜାଣିଛନ୍ତି। MBBS ଡାକ୍ତର କଣ କରିବେ? ଯଦି କିଛି ବଥା ଅଛି ଖାଲି ମେଡିସିନ ଦେବେ ବଥା କମିବା ପାଇଁ, କିଛି ଆଇନମେଣ୍ଟ ଦେବେ ପେନ୍ କମିଯିବା ପାଇଁ। କମିଯିବା ପାଇଁ এটা হচ্ছে প্রচার। ହୁଁ সার্জন কোন করবে? কাটিবে, ଟିଚିଂ କରିବେ ମାନେ খুঁজে କାଟିବେ, ସବୁ ହଁ ବାହାର କରିବେ, ତାହେଲେ କଠିନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତ ହେଇଯିବ ସର୍ଜନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଚାର ହେଉଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ମେଡିସିନ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ହଁ, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା you want to ରାଇଟ become a surgeon, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସର୍ଜରୀ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁଜ ହଉଛି ତାହା ବାହାର କରି ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ତିନିଟା ବି ଦରକାର, ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଠି ଦରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବି ଜାଣିବାକୁ, ଦୁଇଟା ବି ଦରକାର। ଆମେ ଦୁଇଟା ବି ନେଗଲେକ୍ଟ କରିହବନି। ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାଇଟ ରାଇଟ। ଲୋଗୋସ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ରାଇଟ ଠିକ ଅଛି। ତ ବୋଧେ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲା। ନାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଟା। ଆଉ ରାଇଟ କିପରି ପିଚ୍ କରିବା କିପରି କରିବା ସବୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝିଅଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଚାରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଲାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନାହିଁ। ତ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଏ କ୍ଲାସ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଅଲରେଡି ଲାଇନ ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ସାର୍ପନିଂ କରିବା ଆମେ ସବଜେକ୍ଟରେ, ତ ବୋଧେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆଜି କରିଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରି ଓଡିଆରେ କରିବେ, ତାପରେ ଆମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଆମେ ସେୟାର କରିଦେବା ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ରେଭରେଣ୍ଡ କେନେଡି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଳି ଦେବା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ସବଜେକ୍ଟ ନେଲେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବି ଆଗକୁ ଏ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ନୂଆରେ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ଲୋକ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ସେ ନୋଟ୍ସ ତିଆରି କଲା, ଆଉ ନୋଟ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେ ନୋଟ୍ସ ସେ ପାସରି ଯାଇଛି, ବାଇବେଲରେ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି କି ଯେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା ଆକା ଆଉ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ, ସେ ନୋଟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ସେ ପୁଲପିଟ ରୁ ତଳକୁ ସେ ପଡିଗଲେ, ଆଉ ତଳେ ପଡିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୁଢୀ ମାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ମା ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଏମିତି ନାଇଁ ବାବୁ ଏଇଟା ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ବୁଢୀ ମା। ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜେନା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦାସ ଶୁଣୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବଢିଆ ଏଇ ମେସେଜ ଟା ବଢିଆ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ଜେନା ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ନେଇକିରି କାହା ଉପରେ ପଡିଯିବେ ବୋଇଲେ ବଡ ବିଜାର ହବ। ନାଇଁ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଢେଇବେ ନାଇଁ, ପଢିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ଅଲରେଡି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତ ପଢିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଲି ସେ, ତ ସେମିତି ବି ହଉଛି। ରାଇଟ, ଯାହା ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ବେହେରା ଦିଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବେହେରା ଦିଦି, ବସନ୍ତି ବେହେରା ଦିଦି।
सर आसु प्रार्थना करें। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद देउछि प्रभु तुमर अतुलनीय प्रेम पाई समय प्रभु जीवन शिक्षा दान करथिबा समय पर धन्यवाद देउछि तुमर प्रेम अनुग्रह पाई प्रभु धन्यवाद देउछि बाइबल अध्ययन करथिबा समस्त साथी ईश्वर के सहाय होलो प्रभु आशीर्वाद करो धन्यवाद धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु शिक्षक को जो देते प्रभु से शिक्षक को आशीर्वाद कर दियो दया उच्च प्रभु अनुग्रह से शिक्षा दे पाले निमंत आशीर्वाद को धन्यवाद प्रभु महामहिम पिता आगामी दिन में से पृथ्वी से सहयोग नेट माध्यम रे प्रभु जो हमको नेटवर्क माध्यम रे सहयोग करछे से धन्यवाद दोछि जय बाप समस्या दया तुम्हारी पत्र उपस्थापन करी Amen. आमेन। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राइट, तो सोमवार दिन मिसवा, सोमवार दिन आगोटे नवा टीचर नवा साधु सहित हम सोमवार दिन मिसवा। थैंक यू, गुड नाइट। Bless the Lord.